ओम शांति। आज बाबा की 12 तारीख के मूल्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है। तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसीलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। इसीलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। बाबा बोलছেন, এবার জ্ঞান পেয়ে গেছি, ভগবানের ব্যাপারটা বুঝে গেছি। এখন শিব বাবার ঠিকানা পরমধাম আর শ্রীকৃষ্ণের জগৎ সুখধাম, এই হলো আমার বুদ্ধিতে থাকবে, সারাক্ষণ আমার দৃষ্টিতে থাকবে। प्रश्न, देवताओं में कौन सी ताकत है? देवताओं में कौन सी ताकत है? और वो ताकत किस विशेषता के कारण है? देवताओं में कौन सी ताकत है और वो ताकत किस विशेषता के कारण है? বাবা বলছেন, দেবী দেবতার মধ্যে কি শক্তি ছিল, আর সেই শক্তি কোন বিশেষতার কারণে ছিল? उत्तर, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वो ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वो ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहाँ एक मत होने के कारण, वहाँ गान बाजছে মনে হয় নাকি, वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती। वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती, दूसरी मत होती नहीं। বাবা বলছেন, দেবী দেবতার মধ্যে কি শক্তি ছিল? সারা পৃথিবীর উপরে রাজ করার শক্তি। আর এই শক্তি কোন বিশেষতার আধারে তারা পেয়েছিল? এক শ্রীমতের আধারে, তাই না? বাবা বলছেন, শিব বাবার থেকে এত কিছু বাচ্চাগুলো শিখে নিয়েছিল যে তাদের রাজ্যকালে তাদেরকে কোনো মন্ত্রী সেনাপতি দরকার পড়তো না, তাই না? ওরা এত বুদ্ধিমান ছিল। बाबा बोलছেন, गीत नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों को नयन मिले हैं, पहले नयन नहीं थे। कौन से नयन? ज्ञान के नयन नहीं थे। तो সবাই তৃতীয় নেত্র খোলা আছে তো? সবাই তৃতীয় নেত্র খোলা। अज्ञान के नयन तो थे, बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है और कोई में यह रूहानी ज्ञान है नहीं जिस ज्ञान से सद्गति हो, अर्थात शांति धाम सुख धाम जाना हो। अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है कैसे सुख धाम बदल कर
फिर माया का राज्य व दुख धाम बनता है। पुकारने लगते हैं कि नयनहीन को राह बताओ, তাই না? কিভাবে বাবা সবাইকে জ্ঞান দিয়ে জ্ঞান চক্ষু খুলে দিচ্ছেন। भक्ति मार्ग के यज्ञ दान पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती शांति धाम सुख धाम जाने की। हर एक को अपना पाठ बजाना ही है। बाप कहते हैं मुझे भी पाठ मिला हुआ है। শিব বাবা বলছেন প্রত্যেকে রোল প্লে করতে হবে, তাই না? শিব বাবা বলছেন শিব বাবাকেও রোল প্লে করতে হবে, তার রোল তাকে করতেই হয়। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। उसके लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, कितना भटकते हैं। तो शिव बाबार रोल की आछे भक्ति मार्गे मानुषेरा जे एत भटकाय भगवानके खोजे, ताई ना? शिव बाबार काज हलो तादेरके सठिक भक्तिर फल दिए देवा, ताई ना? तारा भगवानके पाबे, भगवानेर बर्षार अधिकारी होबे। शांति धाम सुख धाम में भटकना होता ही नहीं। परम धामे चले जाबे आत्मागुलो, सुख धामे सत्ययुगे नेमे जाबे, तखन आर बुद्धि भटकाबे ना, ताई ना? कोथाय भक्ति करब, अभाव असुविधा भोग करब, भगवानके डाकबो, एइगुलो आर प्रयोजन पड़बे ना। यह भी तुम जानते हो वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते हैं। इस रूहानी बाप को तो बिल्कुल जानते नहीं। रूहानी बाप ज्ञान तब आकर देते हैं जबकि सर्व की सद्गति होती है, पुरानी दुनिया बदलनी होती है। तो घोर कलिजुग যখন পাপের ঘোড়া ভরে যায় তখন ভগবান আসে সবাইকে আবার অসৎ পথ থেকে সত্য পথে নিয়ে যেতে। मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता है देवी देवताओं का, जिसको स्वर्ग कहते हैं। तो आमादेरके बाबा की तैरी करছেন, देवी देवता तैरी করছেন, যাতে সারা পৃথিবীতে কে থাকবে? এক দেবী দেবতাদেরই রাজ্য থাকবে। यह भी भारतवासी जानते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था। उस समय कोई और धर्म नहीं था। तुम बच्चों के लिए अभी है संगम युग, बाकी सब हैं कलियुग में। बाबा काल परशो बोलछिलो ना पासपोर्ट कैंसेल हुए जाबे यदि दुख देवार प्रवणता थाके, मनसा बाचा कर्म ना यदि एइटुकु विकृति थाके पासपोर्ट कैंसेल हुए जाबे। ताहले शतयुगे কোন বাচ্চাগুলো যাবে? একদম পারফেক্ট নিখুঁত, তাই না? তো বাবা বলছেন তো বাবা সেই দুনিয়া বানাতে এসছে। তুম পুরুষোত্তম সঙ্গম युग पर बैठे हो। এটা কোন যুগ চলছে? পুরুষোত্তম মানে উত্তম আত্মা হবার যুগ। যে হবে সে পুরস্কার পাবে, যে হবে না তার আবার পানিশমেন্ট হবে। এ হচ্ছে ভগবানের বিচারের সময়। जो जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वो संगम युग पर हैं, बाकी कलियुग में हैं। जे बाबार श्रीमते चले से संगम जुगे आछे, और जे बाबार श्रीमते चले ना से कलिजुगे आछे। और जारा 50-50 आछे, आर्धेक आर्धेक बाबार श्रीमते चले और आर्धेक कलिजुगेर मते चले, तो तारा कोन जुगे आछे? তারা কোন যুগে আছে? আমরা কোন যুগে আছি? সঙ্গম যুগে বাবার শ্রীমতে চলি ঠিকঠাক, না মাঝে মাঝে কলিযুগের দিকেও পাপ পিছনে চলে যায়? बाकी कलियुग में है अभी कोई साबरंटी किंगडम तो है नहीं। अनेक मतों से राज्य चलता है। सतयुग में तो एक महाराजा की ही मत चलती है, वजीर नहीं होते, इतनी ताकत रहती है, তাই না? সত্যযুগে মন্ত্রী সেনাপতি সেনা দরকার পড়বে না। রাজা যা বলবে সেই শ্রীমতের কথা বলবে, এক কথা বলবে, আর সেটা খাঁটি কথা থাকবে। इतनी ताकत रहती है। फिर जब पतित बनते हैं तो वजीर आदि रखते हैं, क्योंकि वो ताकत नहीं रहती। तो मंत्री कबे থেকে আসবে? দাপরের পর থেকে, যখন রাজার বুদ্ধি
বিকৃতিওয়ালা হয়ে যাবে, বিকার বিকৃতিযুক্ত হয়ে যাবে, তখন রাজার মাথা কাজ করবে না, তখন তার মন্ত্রী লাগবে। अभी तो है प्रजा का राज्य, सतयुग में एक मत होने से ताकत रहती है। अभी तुम वो ताकत ले रहे हो, 21 जन्म इंडिपेंडेंट राजाई करते हो, अपनी ही दैवी फैमिली है। अभी यह है তোমারা ঈশ্বরীয় পরিবার। বাবা বলছেন এক মতে কীভাবে বাচ্চাগুলো রাজ্য করবে সে ট্রেনিং বাবা এখন বাচ্চাদেরকে দিয়ে দিচ্ছেন। अभी यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो, তাই না? বাবা কালকেও বলছিল আত্মা থাকি নাকি দেহ মনে করে থাকি। বাবা কালকে কমপ্লেন করছিলেন না, ক্লাসে বসেও অনেকেরা নিজেকে আত্মা মনে করে না। ক্লাসে বসেও অনেকের বুদ্ধি থাকে দেহের নাম, রূপ, পোস্ট, পজিশন, ঠিকানা, ঘর বাড়ি, আমি অমুক জায়গা, অমুক এই সব বুদ্ধিতে চলে এরকম। বাবা বলছেন যে আত্মিক স্থিতিতে আছে সেই ঈশ্বরীয় পরিবার, আর যে দেহ অভিমানে থাকবে তো সেই মুহূর্তে সে ঈশ্বরের অলাদ তো নয়, ঈশ্বরের সন্তান তো নয়, সে তো অসুরের সন্তান, তাই না? अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के हो, তাই না? যেই মুহূর্তে আত্মা মনে আছে, বাবা ইয়াদ আছে, তো শিব বাবার কোলের গণেশ। আর যেই মুহূর্তে ভুলে গেলাম দেহর দুনিয়া, দেহের সম্বন্ধী, দেহের বস্তু পদার্থ, ঘর বাড়ি মনে থাকলো, সেই মুহূর্তে आसुरी परिवार। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो, তাই না? নিজেকে আত্মা মনে করে আছি, বাবার ইয়াদে আছি, তো ঈশ্বরীয় সন্তান আছি। अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के हो। আর যদি দেহ অভিমান আসলো, দেহের আধারিত সব কিছুই মাথার মধ্যে ঘুরছে, তো বাবা বলছে সেই মুহূর্তে তুমি আমার সন্তান না, তাই না? तो अपने 1 सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय के और फिर 1 सेकंड में आसुरी संप्रदाय के बन जाते हो। শিব বাবা কমপ্লেন করছেন এক মুহূর্তে আমার সন্তান থাকে, আবার এক মুহূর্তে রাবণের হাত ধরে চলে। ঠিক বলছে বাবা, ঠিক বলছে। এখন কার হাত ধরে বসে আছি? পাক্কা বাবার ইয়াদে আছি না এখানে বসেও দেহ অভিমানী ঘুরছে, দেহের নাম রূপ, দেহের বাড়ি ঘর, দেহের মিত্র সম্বন্ধী, এইগুলো মাথায় ঘুরছে না তো? तो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बच्चों को मुश्किल लगता है। খুব কঠিন লাগে আত্মা মনে করা, না 5-6 ফুটের দেহই মাথার মধ্যে থাকে, সেটাই সহজ লাগে। बाबा बोलचन बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। यदि आत्मा ज्योति মনে নেই তো শিব বাবার জ্যোতিও মনে থাকবে না, তো শিব বাবার জ্যোতির লাইট মাইটও মনে থাকবে না, তো বিকর্মও বিনাশ হচ্ছে না। देह द्वारा कर्म तो करना ही है, देह बिगड़ तो तुम कर्म कर नहीं सकेंगे, कोशिश करनी है काम काज करते भी हम बाप को याद करें। तो आज के सारा दिन की चेष्टा থাকবে भले কাজকর্ম করব, কিন্তু বুদ্ধিতে থাকবে আমি আত্মা আছি আর শিব বাবার সন্তান আছি। परंतु यहाँ तो बिगर काम भी याद नहीं कर सकते हैं, भूल जाते हैं, यही मेहनत है। भक्ति में ऐसे कोई थोड़े कहा जाता कि सारा दिन भक्ति करो, उसमें टाइम होता है। सवेरे शाम व रात को फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वो बुद्धि में रहते हैं। अनेकानेक शास्त्र हैं वो भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। तुमको तो कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना है, न बनाना है। यह मुरली छपाते भी हैं रिफ्रेश होने के लिए।
তো ভক্তি মার্গেও অভ্যাস ছিল না, সকালে ভগবানকে ইয়াদ করা, বিকেলে ভগবানকে ইয়াদ করা, রাতে ভগবানকে ইয়াদ করা, তাই না? বাবা বলছেন আমি তো তোমার কাজ সহজ করে দিয়েছি, মন্ত্র পড়তে হবে না, শাস্ত্র পড়তে হবে না, পুজো পাঠ করতে হবে না, তো কত সহজ করে দিয়েছি, শুধু ইয়াদটুকুই তো করবে। यह मुरली छपाते भी हैं रिफ्रेश होने के लिए, बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रहेगी, यह सब खत्म हो जानी है। ज्ञान तो है ही एक बाप में। अभी देखो ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, जैसे कि वहाँ योग और ज्ञान सिखाया जाता है। बिगर अर्थ ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, कुछ भी पता नहीं है कि ज्ञान क्या है विज्ञान क्या है। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो। योग से होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता है, और यह है ज्ञान जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वो जानना है, परंतु वो पढ़ाई है हद की। यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय और कब राज्य करते थे, कैसे राजधानी मिली थी, यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती, তাই না? শিব বাবা বলছেন সারা দুনিয়াতে কীভাবে দেবদেবীরা রাজ করতো, তাই না? একমতে কিভাবে এক মহারাজা থাকতো, কিভাবে সারা দুনিয়া এত সুন্দর জগৎ থাকতো, কি সুন্দর ইতিহাস ছিল, কি সুন্দর ভূগোল ছিল, কি সুন্দর প্রকৃতি ছিল। বাবা বলছেন এইগুলো তো আর কেউ জানেও পর্যন্ত না। बाप ही नॉलेजफुल है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है बाप ही समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को न जानने के कारण मनुष्य कह देते हैं फलाना निर्वाण गया या ज्योति ज्योत समाया। तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्र में आते हैं, इससे कोई एक भी छूट नहीं सकता। कोनो महापुरुष देह রাখলো, সবাই বলে উনি মোক্ষতে চলে গেল, তাই না? নির্বাণ পেয়ে গেল। বাবা বলছেন কেউ জানেই তো না যে রোল থেকে বেরোতে কেউ পারবে না, আবার रोल प्ले करते হবে। बाबा बोलছেন बाप समझाते हैं मनुष्यों की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कितना बड़ा ड्रामा है, তাই না? বাবা বলে না কত জন্ম নিয়েছি আমরা, 84 জন্ম নিয়েছি। ড্রামাতে কতবার আত্মা দেহ ছেড়েছে, কতবার নতুন ঘর বাড়িতে উঠেছে, তাই না? কতবার মিত্র সম্বন্ধী চেঞ্জ হয়েছে, মাতা পিতা চেঞ্জ হয়েছে, তাই না? বাবা বলছেন কত জন্ম পার করে, কত অ্যাড্রেস ঠিকানা পার করে আজকে তুমি এই জায়গায়। बाबा बोलছেন सब में आत्मा है, उस आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, इसको कहा जाता है बनी बनाई। अब ड्रामा कहते हैं तो ज़रूर उनका टाइम भी चाहिए। बाप समझाते हैं यह ड्रामा 5000 बरस का है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में लिख दिया है ड्रामा लाखों बरस का है। उस समय ही जबकि बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, इस समय के लिए ही गायन है कि कौरव घोर अंधियारे में थे और पांडव रोशनी में थे। वो लोग समझते हैं कलयुग में तो अर्जुन 40,000 बरस है, তাই না? বাবা বলছেন যে দেখো কী সব উল্টোপাল্টা শাস্ত্রে লেখা, তাই না? কেউ কেউ তো এখন আছেন না বড় বড় মহারথী যারা ভক্তি মার্গের, তারাও এখন একদম স্পষ্ট করে বলেন বলেন এমনি শাস্ত্রে লেখা আছে 40,000 বছর বাকি কলিযুগ, কিন্তু যা পাপের ঘোড়া ভরে যাচ্ছে মনে হচ্ছে এক্ষুনি শেষকাল, তাই না? ওরাও পর্যন্ত এখন বলা শুরু করেছে যে দুনিয়া আর বেশি দিন মনে হচ্ছে না। उनको यह पता नहीं पड़ता कि भगवान आया है, इस पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है, তাই না? বাবা বলছেন ভগবান তো তার কাজ করছেই, এবার কেউ জানে কেউ জানে না, কিন্তু দুনিয়ার শেষকাল এই মুহূর্তে খুব শীঘ্রই কাছেই চলে এসছে। सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, जब लड़ाई देखते हैं तो कहते हैं यह तो महाभारत लड़ाई की निशानी है, यह रिहर्सल होती रहेगी।
বাবা বলছেন মাঝে মাঝে লড়াই লাগবে, রিহার্সাল হবে, তবে তো কুম্ভকর্ণ জাগবে, তাই না? यह रिहर्सल होती रहेगी, फिर चलते चलते बंद हो जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी पूरी स्थापना हुई थोड़े है। এখনো যতক্ষণ না ভগবানের কাজ কমপ্লিট হয়, যতক্ষণ না শিব বাবার মালা গাঁথা কমপ্লিট হয়, তো রিহার্সাল চলতে থাকবে, ফাইনাল বিনাশ তো হবে না। गीता में यह थोड़े है कि बाप ने सहज राजयोग सिखलाए, यहाँ ही राजाई स्थापना की। गीता में तो प्रलय दिखाते हैं और सब मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वो भी पहाड़ों पर जाकर गल मरे। राजयोग से क्या हुआ कुछ भी पता नहीं, बाप हर एक बात समझाते रहते हैं। বললো না যে মহাভারত যুদ্ধ হলো, চারিদিকে জনশূন্য হয়ে গেল, সবাই মারা গেল, শুধু 5 পাণ্ডব বাঁচলো, তারাও হিমালয়ে গিয়ে তারাও মরে গেল, স্বর্গের দিকে যাত্রা করলো। তাহলে দুনিয়া থেকে থাকলো, দুনিয়া আবার কিভাবে চললো, কিভাবে আবার দাপর থেকে কলিযুগ হলো, তাই না? তো বাবা বলছেন बाप हर एक बात समझाते रहते हैं, वो है हद की बात, हद की रचना, हद के ब्रह्मा रचते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी प्रलय नहीं करते। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, बाप भी आकर एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चों को रचता हूँ। बाप भी है, फैमिली भी है, यह बातें बड़ी गुह्य है, তাই না? গতকালই বাবা মুরলিতে বলছিল দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি পূজনীয় আত্মা এক শিব বাবা, আর দোসরা শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণের আত্মা বা ব্রহ্মা বাবার আত্মা, তাই না? সেই দুটো আমাদের মাতা পিতা, তারাই আমাদেরকে পালনা দিচ্ছেন, আমরা তারই পরিবারের সন্তান। बाप भी है, फैमिली भी है, यह बातें बड़ी गुह्य है, बहुत गंभीर बातें हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठती है। अब बाप कहते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, তাই না? কতবার মানুষেরা দেখে যে কতজনের রাম নাম সত্য হে করে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে, তাও মানুষ এমনভাবে বাঁচে যেন আমি কোনো দিন মরবো না, তাই না? যেন সারা জীবনই এই ঘরবাড়ি থাকবো, তাই না? একদম বুদ্ধিতে যতই হোক বৈরাগ্য আসে না। বাবা বলে না শ্মশানে চলে গেল, 2-1 সেকেন্ড একটু বৈরাগ্য আসলো, তারপরে আবার বুদ্ধিতে আমার আমার আমার, তাই না? বাবা বলছেন আগে কি নিশ্চয় করতে হবে, আমি আত্মা আছি, দেহ পেয়েছি রোল প্লে করার জন্যে, যেই মুহূর্তে রোল কমপ্লিট হবে দেহ ছেড়ে বেরোতে হবে, এটা আমার পার্মানেন্ট ঠিকানা নয়, তাই না? আমাকে বাবার কাছে যেতে হবে, তৈরি হয়ে যেতে হবে। शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं, नाम रूप फीचर्स सब भिन्न भिन्न है, তাই না? আমি আছি আত্মা, এই দেহে এই নাম রূপ এই ফিচার্স। বাবা বলছেন 84 জন্মের 84টা নামও ছিল, 84টা রূপও ছিল, আর 84 ধরনের সংস্কারও ছিল। কোন জন্মে কি সংস্কার ছিল? বাবা বলছেন এক কে ফিচার্স दूसरे से না মিলে, আগের জন্মে কে ছিলাম যদি তার ইতিহাস আমার সামনেও আসে, হয়তো নিজেকেই বুঝতে পারবো না যে এটা আমি ছিলাম, বা হয়তো সে ঘরবাড়িতে চলে গেলাম, তাও বুঝতে পারবো না যে এই ঘরবাড়িতে ছিলাম। কি ওয়ান্ডারফুল, তাই না? যেখান ছেড়ে এলাম তো এলাম, কিচ্ছু মনে নেই। তাহলে ভাবো এখন যেখানে আছি সে দুনিয়াও একদিন ছেড়ে যেতে হবে। যা ভাবছি আমার আমার আমার, বাবা বলছে এইগুলো তুমি নিজেই চিনতে পারবে না এটা আমার, তাই না? মানে রোল কেমন করে পাল্টে যায়। বাবা বলছেন এক কে ফিচার্স दूसरे से না মিলে, সংস্কার স্বভাবও এক মতন ছিল না, সব জন্মে সংস্কার স্বভাব অন্য অন্য রকম ছিল। हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर्स हैं, अपनी एक्ट ड्रामा में नूंधी हुई है, इसीलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। अभी बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो
তো বিকরম বিনাশ, তাই না? সে তো ভাগ্য ভালো, কিছু মনেই নেই কি কি পাপকর্ম করেছি, তাই না? যদি পাপকর্মগুলো মনে থাকতো তো নিজের প্রতি কত ঘৃণা বোধ আসতো, তাই না? যে কী সব পাপ করে এসেছে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে কমসে কম বিকর্ম বিনাশ তো করো। বাবার ইয়াদে সব পাপ শেষ করে, বাবা গতকালই বলছিল না যে বাবার প্রিয় বাচ্চা কোনটা, যে নিজের থেকে হিসাব কিতাব নিজে বিনাশ করে নিজে কর্মাতীত হবে, সে বাবার সঙ্গে যাবে। আর যে নিজে বিনাশ করতে পারবে না, নিজে কর্মাতীত হবে না, যাকে ধর্মরাজকে করতে হবে, তো বাবা কি বলল তাকে, সে পড়ে আসবে, তাই না? बाबा बोलছেন तो हम क्यों ना बाप को याद करें, यही मेहनत की बात है। তো লক্ষ্য আছে তো যে নিজে কর্মাতীত হব না মার খেয়ে হব, বাবার সঙ্গেই তো যাব, না ধর্মরাজ কান ধরে টেনে টেনে নিয়ে যাবে সেই অপেক্ষায় থাকবো। তো নিজে কর্মাতীত হব, তো নিজে হিসাব চুক্তি করব, তো বাবার ইয়াদে কাজকর্ম করতে হবে, সহজই তো। বাবা তো বলছে কাজের মধ্যে কাজ করো আর বাবাকে याद करो। बाबा बोलছেন यही मेहनत की बात है। तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं, युद्ध चलता है, उससे घबराना नहीं है। बाबा बोलছেন এখানে যুদ্ধ চলবে, তুমি ভাববে আমি বাবার ইয়াদে থাকবো, আর মায়া তোমার সামনে কি করবে, 10 রকম প্রলোভন দাঁড় করাবে, এইদিকে তাকাও ওইদিকে তাকাও, এটা শোনো, এটা দেখো, এটা বুঝো, এটা কানে মন্ত্র দেবে, এটা চোখের সামনে দাঁড় করাবে, তাই না? তো মায়া কত রকম তোমার চারিপাশে প্রলোভন ক্রিয়েট করবে, তাই না? বাবা বলছেন ঘবরানা নেহি হ্যায়, মায়া ঘড়ি ঘড়ি ইয়াদ কো তোড়েগি। ভক্তি মার্গে তো দেখানোই আছে যে মনসা কী করেছে, শিবকে ঘিরে ধরে বসে আছে, বাবার কাছে এমনি আসতে দেব না, আগে আমার 5 ফোনার সামনা করো, তাই না? আগে আমার পরীক্ষা সামনা করো, তাই না? শ্রীকৃষ্ণকেও দেখানো হয় না কিভাবে কালীয় নাগের বিষ বেরোচ্ছে আর সে তার মধ্যে হাসি মুখে নিজেকে বাঁচিয়ে তুলছে, যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে গেল, তাই না? তখন মায়া নত হয়ে গেল, বলল ঠিক আছে এবার আমার কোলে তুমি বিষ্ণুর মতন থাকো, তাই না? তো বাবা বলছেন কার ইয়াদগার এইগুলো, ঘটনা ঘটেছে তবে তো ইয়াদগার হয়েছে না, এগুলো সব বাচ্চাদের ইয়াদগার, যে কিভাবে এসেছে দুর্যোধন, দুঃশাসন, দুর্মুখ, দুষ্কর্ণ 101, আর বিষ্ণুর যে কোলে ঘুমিয়ে আছে তার মাথার উপরেও 101 ফণা থাকে, তাই না? তো 101 সব অবগুণের সঙ্গে যুদ্ধ, তো যুদ্ধে বিজয়ী হচ্ছি তো। বাবা কাল পরশু বলল না নিখুঁত হয়ে যেতে হবে তোমাকে, পারফেক্ট একদম, তাই না? 16 শৃঙ্গার করে যেতে হবে, এইটুকুও যদি নোংরা থেকে যায় তাহলে হবে না। बाबा बोलছেন माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी, संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे। बाबा बोलছেন নেগেটিভ সংকল্প তোমার মাথা খারাপ করে দেবে, এমন এমন পেপার আসবে। বাবা বলছেন তুম মেহনত করো, কিন্তু আমার লক্ষ্য কি থাকবে, মাথাটাকে পজিটিভ করা, তাই না? সব সময় বাবার হাত ধরে থাকা শ্রীমতে। बाप ने समझाया है इन लक्ष्मी नारायण की कर्मेंद्रियाँ बस कैसे हुई। देखानो आछे ना जे अर्जुन 5 घोड़ार रथ तार सारथी काके बानालो, भगवानके, बोललो এই যুদ্ধে আর পেরে উঠবো না যদি তুমি সাথ না দাও, তাই না? তো ভগবানের হাওয়ালে সমর্পণ করে দিল। बाबा बोलছেন यह संपूर्ण निर्विकारी थे, यह शिक्षा इन्हों को कहाँ से मिली। বাবা বলছেন লক্ষ্মী নারায়ণ সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল, এই শিক্ষা ওরা কোথায় থেকে পেল, ওরা যেখান থেকে এই শিক্ষা পেল আমরা সেই স্কুলে পড়াশোনা করছি, সেই টিচারের কাছে, শিব বাবাই তাদেরকে তৈরি করলো, ব্রহ্মা সরস্বতী লক্ষ্মী নারায়ণ, তাই না? আর আমরাও সেই পড়া পড়ছি। अभी तुम बच्चों को यह बनने की शिक्षा मिल रही है, इनमें कोई विकार नहीं होता, परीक्षा दीते হবে শ্রীকৃষ্ণের মতন, তাই না? বাবা বলছেন একদম
কালীয় নাগের সব পেপারে পাস করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতে দেখানো হয় না কত রকম অসুর তার কাছে আসছে, তাই না? আর সে বিজয়ী হচ্ছে। বাবা বলছেন সেই রকম অকাসুর বকাসুর সব আসবে তোমার কাছে, সবাইয়ের পরীক্ষা তোমাকে দিতে হবে। बाबा बोलचन इनमें कोई विकार नहीं होता, वहाँ रावण राज्य ही नहीं, पीछे रावण राज्य होता है। रावण क्या चीज़ है यह कोई भी नहीं जानते। ड्रामा अनुसार यह भी नोंद है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, इसीलिए नेति नेति करते आए। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। এখন শিব বাবা কিসের ট্রেনিং দিচ্ছেন? যাতে আমরা শতযুগের লক্ষ্মীনারায়ণের দুনিয়াতে দেব শিশু হয়ে জন্মাতে পারি, তাই না? यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं ना, इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष हैं। बाबा बोलছে সবাই বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো করে, লক্ষ্মীনারায়ণ সত্যনারায়ণ পুজো করে, কৃষ্ণ পুজো করে। বাবা বলছেন আমি তোমাদেরকে সেই পূজারী অবস্থা থেকে তাদের মতন আমি তৈরি করতে চাই। बाबा बोलचन बाप कहते हैं पहले पहले तो एक बात पक्की कर लो। शिव बाबा बोलचन एकटा कथा पक्का करे नाओ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, তাই না? আগে কি পাক্কা থাকবে? আমি আত্মা জ্যোতি, দেহ নই 5-6 ফুটের, তাই না? আর আমার বাবা কে আছে? শিব বাবা জ্যোতি আছে। इसमें ही मेहनत है, जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है ना, अभी तुम बेहद की सरकार के मददगार हो, तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। কত ঘন্টা বাবার ইয়াদে থাকতে হবে? বাবা বলছে আমার নৌকরি করো সরকারি নৌকরির মতন 8 ঘন্টা, তাই না? তো কিসের নৌকরি? কৃষ্ণের মন্দির দেখেছেন 8 ঘন্টা খোলা থাকবে, সকাল থেকে খোলা থাকবে, আবার একটু দুপুরে বন্ধ হবে, আবার বিকেলে খোলা থাকবে। কেন? 8 ঘন্টা সে ডিউটি করতো না? তার থেকে ভাইব্রেশন ভক্তরা পেত না? তো আমরা কোন দেবদেবী? আমাদের মন্দির কতক্ষণ খোলা হবে? কত টাইম আমার থেকে সারা পৃথিবী পজিটিভ ভাইব্রেশন পায়? নাকি সারাক্ষণ মনের ভিতরে ব্যর্থই চলে যাচ্ছে আর ব্যর্থ ভাইব্রেশনই দুনিয়াতে ছড়াচ্ছি? কি করছি, তাই না? বাবা বলছেন 8 ঘন্টা আমার নৌকরি করো, 8 ঘন্টা দুনিয়াতে পজিটিভ ভাইব্রেশন ছড়াও। করবো তো নাকি মায়ার ব্যর্থ সংকল্পের বশীভূত হয়ে যাব? একটু ভালো করে ভেবে দেখো, আমরা শিব বাবার কতক্ষণ নৌকরি করছি, কত পজিটিভ ভাইব্রেশন পাচ্ছে জগৎ আমাদের থেকে। बाबा बोलचन यह अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की याद भी नहीं आएगी। बाबा तो निश्चिंत আছে, বাবার তো মালা তো তৈরি হবেই, যারা 8 ঘন্টা পজিটিভ ভাইব্রেশন সারা জগৎকে দেবে। সে বাচ্চা তো তৈরি হচ্ছেই, সে তো তার পুরুষার্থ করেই যাচ্ছে। দেখতে হবে আমরা সেই লিস্টে আছি কি নেই, তাই না? আমাদের জীবনের লক্ষ্য কী? আমরা কি সেই সাধারণ কলিযুগ মানুষের মতন খেয়ে পড়ে সংসার করেই চলে যাব, নাকি শিব বাবাকে পেয়েছি, শিব বাবার এত সুন্দর লক্ষ্যকে পেয়েছি, দেবদেবী দুনিয়া বানানোর দায়িত্ব পেয়েছি, তো শিব বাবার সেই বিরাট রূপের 2টো ভুজা আর একটা মুখ আর সেই মাথার ভাইব্রেশন একটু হব, সেই লক্ষ্য আছে তো জীবনে? নাকি সাধারণ মানুষের মতন খেয়ে পড়ে মরে যাব? কি লক্ষ্য আছে? ভগবানকে তো পেয়েছি, তার জ্ঞানও পেয়েছি। বাবা বলছেন বাপ কি याद में ही शरीर छोड़ेंगे। 2 দিন ধরে বাবার মুরলি চলছে না, অন্তমতি সোগতি নষ্ট মোহা স্মৃতি লব্ধা, তাই না? অন্তিম কোশ্চেনও বাবা বলে দিয়েছে যে অন্তমতি কি হবে তোমার, সেটাই লাস্ট পরীক্ষা, লাস্ট কোশ্চেন। আর তার উত্তর কি লিখতে হবে? এক বাবা दूसरा না कोई। বাবা কালকেও বললো না, এক বাবা दूसरा না कोई, তাই না? থাকবে তো এক বাবা दूसरा না कोई, না কত কেউ মনে পড়ে যাবে, লাস্টে ভাবতে হবে কি যেন মনে করার ছিল, বাবা তো আর মনেই পড়ছে না। এইরকম হবে না তো, এইরকম হবে না তো।
সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণ জীবনের লক্ষ্য সার্থক করব তো, অন্তমতি বাবার ইয়াদে দেহ রাখবো তো। बाप की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, फिर वही विजय माला के दाने बनेंगे। तो কে এন্ট্রি করবে বিজয় মালাতে, কে বিজয়ী আত্মা ঘোষণা হবে? যে অন্ত সময়, বাবা তো এমনিই বলে দিচ্ছে যে যে আগে থেকে নিজে কর্মাতীত হয়ে যাবে, তো 100% অন্ত সময় তার বাবার ইয়াদ করবে, তাই না? एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बननी है, तुम विजय माला के दाने पूजने लायक बनेंगे। 16,108 की माला भी होती है। बाबा बोलছেন রাজা তো হবে, প্রজাও তৈরি করতে হবে, অনেকের কল্যাণ করতে হবে, অনেকের সেবা করতে হবে, তাই না? एक बड़े बक्स में पड़ी रहती है, 8 की माला है, 108 की भी है, अंत में फिर 16,108 की भी बनती है। तुम बच्चों ने ही बाप से राजयोग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाया है, इसीलिए तुमको पूजा जाता है, तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। यह दादा कहते हैं, हमने खुद माला फेरी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यूँ तो रुद्र माला होनी चाहिए, तुम पहले रुद्र माला फिर रुंड माला बनते हो। पहले नंबर में है रुद्र माला, जिसमें शिव भी है। रुंड माला में शिव कहाँ से आए? वो है विष्णु की माला, है ना? दो रकम माला থাকে না, এক মালা বাবা বলছেন রুদ্রমালা, সেটা হচ্ছে অনেক থাকবে, 16,108, তাই না? আর এক হচ্ছে বিষ্ণুর মালা, রুন্ডমালা। বাবা বলছেন সেটাতে সংখ্যা থাকবে 108, বিজয়ী आत्मार माला। बाबा बोलছেন इन बातों को भी कोई समझते थोड़े हैं, अभी तुम कहते हो हम शिव बाबा के गले के हार जाए बनते हैं, তাই না? বাবা গতকালই মুরলিতে বলছিল সিজরা বাবার মালা, পরমধামে মালা তৈরি হবে না, বিনাশের পরে যে যেই মালার যোগ্য সে সেখানে গিয়ে বসে যাবে, তবে মালা কমপ্লিট হবে। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, ब्राह्मणों की माला होती नहीं, তাই না? বাবার বাচ্চাদের মালা বানানো যাবে না। বাবা এক্ষুনি তো বলল, এই মুহূর্তে কেউ আমার হাত ধরে চলছে, পরের মুহূর্তে রাবণের হাত ধরে বেরিয়ে গেল। কোনো ঠিকানা আছে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের? আজকে আছে, কালকে মুখও দেখা যাবে না, তাই না? যে বিজয়ী হবে পেপারগুলোতে সেই টিকে থাকবে। তো বাবা বলছেন ব্রাহ্মণের মালা হয় না, মালা হয় 16,000-এর, মালা হয় 108-এর, যারা বিজয়ী হবে, তাই না? तुम जितना याद में रहते हो, फिर वहाँ भी नज़दीक में आकर राज्य करेंगे। यह पढ़ाई और कोई जगह मिल न सके, तुम जानते हो अभी हम इस पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बनेंगे। तो जे बाबार पाक्का बाच्चा होबे সে এই দেহ রাখবে, আর কি দেহ তার জন্য অপেক্ষায় থাকবে? শ্রীকৃষ্ণের মতন কঞ্চন কায়া, তাই না? কিন্তু বিজয়ী হয়ে দেহ রাখতে হবে, কর্মাতীত হয়ে দেহ রাখতে হবে। बाबा बोलছেন सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा, इन पर्टिकुलर भारत ही स्वर्ग था, 5,000 बरस की बात है, लाखों बरस की बात हो नहीं सकती, তাই না? ভগবান নতুন দুনিয়া বানাচ্ছে, আর নতুন দুনিয়ার অধিকারী একদম নিখুঁত বাচ্চারা হবে। আমরা মন্দিরে পুজো করতে গেলেও কোমরশালায় নিখুঁত প্রতিমা খুঁজি, তাই না? তো ভগবানও তার নতুন মন্দির, নতুন দুনিয়ার জন্যে কেমন দেবী দেবতা খুঁজবে? একদম পারফেক্ট, নিখুঁত, তাই না? আমরা আসবো তো লিস্টে। बाबा बोलছেন देवताओं को ही 5,000 बरस हुए, स्वर्ग को मनुष्य भूल गए, तो ऐसे ही कह देते, बाकी है कुछ नहीं, इतना पुराना संबत आदि है थोड़े, है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर और धर्म वाले आते हैं, पुरानी चीज़ें काम क्या आएंगी, कितना खरीद करते हैं, पुरानी चीज़ की बहुत वैल्यू करते हैं, सबसे वैल्यूबल है शिव बाबा, कितने शिवलिंग बनाते हैं, आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, यह किसी को भी समझ में नहीं आता, अति सूक्ष्म रूप है, बाप ही समझाते हैं,
इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ नोंधा हुआ है, তাই না? বাবাও ওয়ান্ডার খায় এইটুকু ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু। চোখের সামনে কেউ দেহ রেখে দিল, চোখের সামনে মায়ের গর্ভে আত্মা প্রবেশ করে গেল, কিন্তু কেউ দেখতেও বুঝতেও পারে না, তাই না? কত সূক্ষ্ম জ্যোতির্বিন্দু, কিন্তু দেখো তার মধ্যে কত রিল ভরা আছে। बाबा बोलছেন यह ड्रामा रिपीट होता रहता है, यह ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा, यह प्राय लोप हो जाता है, तो फिर कोई सहज राजयोग सिखा कैसे सकते? यह सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाया है। अभी बच्चे जानते हैं बाप द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म स्थापना हो रहे हैं भविष्य नई दुनिया के लिए। तो শিব বাবা এসেছে, আগে ব্রাহ্মণ বানাচ্ছে, তারপরে এই ব্রাহ্মণের থেকে সিলেকশন হয়ে যাবে কে দেবতা হবে, সত্যযুগের সূর্যবংশী। যারা ফেল হবে তাদেরও জায়গা আছে, তারা তেতা যুগের ক্ষত্রিয় কুলে চলে যাবে, ধনু তীরওয়ালা, তাই না? বাবা বলছেন দাপর যুক্ত বানাতেই হবে না, সে তো অটোমেটিকই শুরু হয়ে যাবে, তাই না? तो वो पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो वो है इस जन्म के लिए, তাই না? তো যখন ভগবানের কাছে পড়ছি তো হব তো সূর্যবংশী দেবী দেবতা না, আর সূর্যবংশী দেবী দেবতা হতে গেলে বিজয়ী হয়ে দেহ রাখতে হবে। লাস্ট সময়ে মনে যুদ্ধ চলতে থাকবে, বাবাকে ইয়াদ করছি, বাবা ইয়াদই পড়ছে না, এই মানুষ মনে পড়ছে, ওই শাড়ি কাপড় মনে পড়ছে, ওই গয়নাগাঠি মনে পড়ছে, ঘর বাড়ি মনে পড়ছে, বাল বাচ্চা মনে পড়ছে, নাতিপতি মনে পড়ছে, তাহলে কি অবস্থা হবে, তাই না? তো কি হলো আর ব্রাহ্মণ হয়, কি হলো আর পুরুষার্থ করে? बाबा बोलছেন वो पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो वो है इस जन्म के लिए, इनकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलनी है। যা পড়াশোনা করবো এখানে শিব বাবার কাছে, বাবা বলছেন প্রারব্ধ। বাবা কালকেই জিজ্ঞেস করছিল কোনটা বড়, পুরুষার্থ না প্রারব্ধ, তাই না? যেমন ভক্তি মার্গে গল্প শোনায় না, কোনটা বড়, কর্ম না ভাগ্য? তো ভাগ্য হচ্ছে প্রারব্ধ আর পুরুষার্থ হচ্ছে কর্ম, তো অবভিয়াসলি কর্ম বড়, পুরুষার্থ বড়। পুরুষার্থ করব তো প্রারব্ধ জমা করব। यह पढ़ाई होती है संगम युग पर, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य से देवता तो जरूर संगम पर बने होंगे। बाप बच्चों को सब राज समझाते हैं, এটা ভগবানের রহস্য। এখন ভগবান এসছে, এতদিন আমরা ভগবানের জন্য প্রতিমা বানাতাম, এখন ভগবান এসছে আমাদের ভিতরে তার দেবী দেবতা প্রতিমা বানাতে। যে তৈরি হয়ে যাবে সত্যযুগে যাবে, যে অর্ধেক থেকে যাবে তৈরি হবে না তেতা যুগে যাবে, তাই না? ভগবান মেহনত করছে। बाबा बोलছেন बाप बच्चों को सब राज समझाते हैं, यह भी बाबा जानते हैं तुम सारा दिन इस याद में रह नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है, इसीलिए चार्ट रखो, देखो हम कहाँ तक याद में रह सकते हैं। बाबा জানে মায়া তোমার পিছনে পড়ে থাকবে, সারাক্ষণই 5 মুখের দ্বারা, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা তোমাকে প্রলোভন দিতে থাকবে, বাবা জানে। এই জন্যে বাবা বলছে চার্ট লেখো, কোন ইন্দ্রিয়ের উপরে কতটা বিজয়ী হলাম, কত বাবার ইয়াদে থাকলাম, তাই না? তো চার্ট লেখো, তবে বুঝবে কি পুরুষার্থ করলাম আজকে। দেহ কা অভিমান হোগা তো ইয়াদ कैसे रह सकेगी। বাবা বলছেন সারা দিন বুদ্ধিতে যদি কলিযুগের দেহই মনে থাকে, আত্মা মনেই থাকছে না, তাহলে কি পুরুষার্থ? পুরুষার্থ শুরুই হলো না, পুরুষার্থের শুরুই তো আত্মিক স্থিতি, তাই না? এই জন্যে এই মাস ধরে বাবা অব্যক্ত ইশারাতে কি বলছে? অন্তর্মুখী আত্মিক স্থিতি, আত্মার তপস্যা করো, আত্মার গুহাতে বসো, তাই না? আত্মা নেই তো পুরুষার্থ আগেও বাড়ছে না, তাই না? যদি দেহ বুদ্ধিতে ঘোরে কলিযুগের, তাহলে আমি থেমেই আছি কোনো গলির মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে, আমি রাস্তায় এগোচ্ছি না। बाबा बोलছেন देह का अभिमान होगा तो याद कैसे रह सकेगी, पापों का बोझा सिर पर बहुत है, इसीलिए बाबा कहते हैं याद में रहो, তাই না? যদি কাউকে পাস্ট লাইফ রিগ্রেশন করা হয়, সবাইকে দেখিয়ে দেওয়া হয়, দেখো তোমরা রাজা ছিলে তখন এই এই কীর্তি করেছিলে,
শেঠ জমিদার ছিলে, এই কীর্তি করেছিলে, তখন নিজের প্রতি ঘৃণা চলে আসবে। এত বিকর্ম করেছিল, এত বাজে কাজ করেছিল, তাই না? বাবা বলছেন ভাগ্য ভালো, কিচ্ছু মনে নেই, কমসে কম শান্তিতে বাবাকে ইয়াদ তো করতে পারবো, মনে পড়ে গেলে তো মাথা খারাপ হয়ে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন ইয়াদ করো, সবচেয়ে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরই পাপের খাতা বেশি, তারাই পাপী আত্মা বেশি, এই জন্যে ওদেরকেই ইয়াদ করতে হবে, বিকর্ম বিনাশ করতে হবে, না হলে পানিশমেন্ট পেতে হবে। बाबा बोलছেন त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल दो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अल्प को याद करने से बेआदि सब याद आ जाता है। बैज तो सदा लगा रहे, लिटरेचर भी हो, कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में लेंगे नहीं। बोले इसका क्या पैसा है? बोलो यह गरीबों को तो मुफ्त में दिया जाता है, बाकी जो जितना दे रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल न्यारी होनी चाहिए। रॉयल आदमी आप ही कुछ न कुछ दे देंगे, यह तो हम सबको देते हैं कल्याण के लिए। कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देंगे, खर्चा तो तुम करते हो ना। बोलो हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं, তাই না? বাবা কত সুন্দর সিস্টেম বানিয়েছে, কাউকে চাইবে না, নিজের থেকে যদি কেউ করে তার ভাগ্য তৈরি হবে, তাই না? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। वरदान। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए কি করতে হবে? আজকে বাবার হোমওয়ার্ক, বাবা বলছে আমাকে মদত করো, আমার সরকারকে মদদ করো, যাতে ভগবানের রাজ্য আসুক দুনিয়াতে। হোমওয়ার্ক দিচ্ছে বাবা, কি করতে হবে? इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। तो आज के अटेंशन থাকবে তো, বাবা কি বলেছে মনে থাকবে তো, না মানুষ কি বলেছে সেটাই মাথায় ঘুরবে, আর বাবা কি বলেছে ভুলে যাব না তো। याद में जो माया विघन डालती है, याद में जो माया विघन डालती है उससे घबराना नहीं है। याद में जो माया विघन डालती है उससे घबराना नहीं है, তাই না? বাবা বলছেন তুমি তো শ্রীকৃষ্ণের দুনিয়াতে যাবে, শ্রীকৃষ্ণের মতন তোমার কাছেও পুতনা অকাসুর বকাসুর প্রচুর আসবে, তুমি ঘাবড়াবে না, তুমি 8 ঘন্টা বাবার ইয়াদের ভাইব্রেশন দুনিয়াকে দেবে। আজকে বাবার এটাই হোমওয়ার্ক। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन, ईश्वरीय संप्रदाय का बन, ईश्वर की मत पर चलना है, ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का, कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। बाबा बोलছেন माया खूब तुम्हार बुद्धि एदिक ओदिक करबे, किन्तु आज के पक्का प्रमिस बाबार हाथ धरेई चलबो, श्रीमतेर हाथ। बाबा बोलছেন वरदान। अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव,
দেহ সে ন্যারে দেহি ভব। তো আজকে কোথায় থাকতে হবে? কোথায় থাকতে বলছে শিব বাবা? আজকে গুহার মধ্যে থাকবে। কোন গুহার মধ্যে? অন্তর্মুখী স্থিতির গুহার মধ্যে থাকবে, দেহ থেকে আলাদা। কলিযুগের দেহ আমি নই, আমি আত্মা জ্যোতি, শিব বাবার সন্তান আছি। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं, जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं, वो यही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं, वो यही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे, जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की, देही माने देह नई, देहेर मध्य थाकी, देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो। वातावरण के प्रभाव में नहीं आते, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से, जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से, बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, परे हो जाते हैं। ऐसे यह अंतर्मुखता की गुफा भी, ऐसे यह अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। यह अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है, और जो बाप का प्यारा है, वो स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। और जो बाप का प्यारा है, वो स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। तो सारा दिन आज के কোথায় থাকবো? অন্তর্মুখী সদা সুখী, অন্তর্মুখতার গুহাতে থাকব। আর কিভাবে অন্তর্মুখতার গুহাতে প্রবেশ করব? যেই নিজেকে আত্মা মনে করলাম, আমি জ্যোতি আছি, কলিযুগের দেহ নই। এই দেহ আমার রোল প্লে করার জন্যে বস্ত্র আছে, ভাড়াতে আছে, তাই না? যে ঘরে আছি সব ভাড়া আছে, কাজ কমপ্লিট হলে হ্যান্ড ওভার করে যেতে হবে, তাই না? তো আজকে এই স্থিতিতে থাকবো আর বাবার ইয়াদের ভাইব্রেশন চারিদিক ছড়াবো। বাবা আজকে হোমওয়ার্ক দিয়েছে না, কমসে কম আজকে তো 8 ঘন্টা ভাইব্রেশন দেবই, তাই না? তো অন্তর্মুখতার গুফাতে থাকবো আর 8 ঘন্টা যেন ভাইব্রেশন দিতে পারি, তাই না? আজকে এই স্থিতিতে থাকবো। দেহ নই, দেহি, দেহের মধ্যে থাকি আমি, দেবকুলের আত্মা। স্লোগান, साधना बीज है, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना, विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। বাবা বলছে যত যত তোমার পুরুষার্থ বাড়বে, তোমার সাধনা বাড়বে, অত তোমার জীবনে সুখের সাধন সুবিধাও বাড়বে। কিন্তু বাবা বলছেন সাধন সুবিধাতে তুমি যেন ফেসে না যাও, সাধনার বীজ যেন ধরে থাকো, যে আমি খুব ভালো আছি তো আমি বাবাকেই ভুলে গেলাম, ভুলে গেলাম যে এইগুলো আমার পুরুষার্থের প্রারব্ধ পাচ্ছি, তাই না? তো বাবা বলছে সাধনার বীজ যেন বজায় থাকে, তো জীবনে সুখ সাধনের সুবিধার কোনো অভাব থাকবে না। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो।
अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति के चिन्ह दिखाई देंगे। एक और मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता चेहरा, दोनों ही लक्षण सूरत से प्रत्यक्ष होंगे। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देंगे क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। तो आज के अव्यक्ति साराओ কিছুটা বরদানের সঙ্গে মেল আছে। বাবা বলছে অন্তর্মুখতার গুফাতে থাকো, তো এক বাইরের বাতাবরণের প্রভাব থেকে মুক্ত, মায়ার বিঘ্নগুলোর থেকে মুক্ত, হর্ষিত মুখও হবে আর ভিতরে মনন চিন্তনের দ্বারা সুখী আত্মাও হবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।